आज इडली बनैबा। इडली बनैबा ग्लासे बिरी बतुरेबा, चाउल 1.5 ग्लास बतुरेबा। तापर बिरी को बाटिकी भल कर फेणेदबा। चाउल को खदड़िया कर बाटी ता संगे मिसे गोलेकरी रखिदबा। 6 घंटा 8 घंटा रहिला परे तापर आमे नडिया को कोरी गुड़ पकई पुरा करबा। एबे देखंतु पानी फुटिला। मु इडली करूची आज। इडली देखिए खाइबा को बहुत स्वाद लगे। आपण देखिए करेंगे मध्य एमती तो पूरा दिया है कि इडली सजा है ना बस देखो पूरा दिया होची। ये ठीक 5-7 मिनट रे सीझीज सीझीगला आप देखिए। देखु पिठा हो गला। बर्तमान पिठा मुझे काटदेली देखा। देखु पिठा हो गला। पिठा बर्तमान मु काढ़ुची। देखो पिठा होगला। या खाइबे पिठा एमती करके खाइबे। अन्य मानक खुआइबे। देखिए केते टेस्टी लगुच।